Самое интересное в этом всем то, что когда я писал Le роман, plus я intéressant dans tout ça, абсолютно не рассчитывал, c'est что que это quand кто-то j'écrivais может le roman, экранизировать. je ne m'attendais Потому что absolument книга pas идет à ce que диалогами quelqu'un puisse en одних faire un героев film, и нескольких car героев. ce livre А parle malgré tout du множестве monde intérieur du personnage, ou de вещей, plusieurs происходящих personnages, именно в головах et de героев. plein de choses qui se passent dans То, la tête что de Petrov. за Quand j'ai экранизацию appris взялся que Кирилл Kirill Серебренников, я понял, Serebrennikov что souhaitait faire une сам adaptation, je me безумец, suis dit qu'il devait être режиссер. assez fou pour s'y risquer. Вот. Pour toutes Я, les во-первых, adaptations, d'une manière экранизации ou вообще, d'une вот, autre, если режиссер не c'est пишется le экранизации, réalisateur то он, qui как généralement правило, y met toute вкладывает son âme, какую-то свою qui душу, свою s'imprègne любовь, du livre. проникается книгой. И, ну и Et большинство puis, все-таки il faut dire que la plupart экранизаций des adaptations великолепны, как cinématographiques правило, sont получаются, bonnes en за очень général. редким Elles исключением. sont réussies, Вот. à de très rares exceptions Но près. Mais une fois все-таки, encore, когда quand я писал j'écrivais ce книгу, я livre, je абсолютно ne не pensais absolument думал, что pas она qu'il может puisse un оказаться jour на экране. se trouver sur un écran de cinéma. На самом деле меня больше всего потрясло En э, fait, le moment du в какой-то film момент qui фильма, m'a я vraiment le понял plus внезапно, secoué, вроде бы такую простую истину, c'est quand à un что moment donné, j'ai режиссер в compris кино это не soudain une просто человек, который vérité приходит, en fait évidente, делает qui est que le какие-то команды, réalisateur du да, film n'est pas seulement и фильм une как-то personne складывается каким-то странным qui vient образом. sur un plateau Вот. commander une équipe de Я tournage в et один tout из se met en моментов place d'une фильма, façon вы его étrange. увидите, этот Ce момент, moment, vous le verrez, где c'est le Петров moment où Petrov возвращается revient в de la школу fête de Noël avec son со fils своим сыном, et il на commence à дворах, déconner идут sur по la дороге route. просто так по Ils sont дороге, juste sur la и route там звучит et песня passe une знаменитая. chanson И magnifique. я в этот Et момент à ce понял, moment-là, j'ai что Кирилл réalisé que Серебренников Kirill Serebrennikov сам lui-même avait inventé придумал ce этот moment. момент. Да, он там Certes, в книге, там есть il y a quelque chose comme ça dans le livre, il y a une sorte de но discussion entre так Petrov et выстроить son кадр, fils. специально Mais подобрать construire un песню, plan comme ça, choisir cette сыграть chanson-là, ее как бы c'est для dommage русских que зрителей le там public français невозможно ne словом comprenne pas un mot передать. de Она cette chanson. поется о том, что Mais en gros, on y dit, voilà, j'ai vu la vie en rêve если еще раз, et j'en rêverai encore. значит, Et il y a ce moment я lyrique. понял, что он специально это сделал. Он Il l'a fait учитывал de façon кадры в exprès. горах, Et il a vu ce plan juste именно comme ça et на pas лету. autrement. Вот Ce эту moment пресловутую d'espièglerie дорогу к дому. sur le chemin de la maison. И я понял, что Кирилл J'ai Серебренников compris que Kirill Serebrennikov разделяет partageait вот мою absolument жизнь, что avec для него moi une sorte лето de это point de vue что-то sur la vie, quoi. ошеломительное, À un moment donné, c'était tellement что magnifique, incroyable. есть еще один человек, J'étais который scotché вот qu'il y ait une autre вдруг personne какие-то появляются такие картинки в голове, qui a схожие de с моими, telles images dans la очень tête, des похожие. images si Вот. similaires à celles qu'il y a dans la Просто mienne, он tellement может similaires. реализовать их не текстом, а Simplement lui, il вот peut les réaliser non pas dans un texte, mais dans я был un film. просто J'étais juste cloué sur place пригвожден к месту par вот cette этим пониманием. illumination. Да, в России именно такая, да, Mhm. афиша такая же. Вот. И как En раз вот этот Russie, момент, по-моему, l'affiche est la même. Петров с сыном, Et à mon avis, c'est à ce вот, moment précis там очень que Petrov et замечательная son fils космическая тема, она sortent de la fête de прослеживается. Noël. Ну, что там Il y a ce thème de сын l'espace qui спасает, traverse le там film. инопланетяне Par придумали. exemple, que le Вот. И fils там вот эта sera космическая sauvé, pour тема ainsi dire, par des в этих extraterrestres, лучах quand les сверхмагнитных rayons волн, как des звучит serpentins deviennent les rayons d'une Господи, soucoupe volante. где Петрова, значит, Ou alors quand ловит Petrova человека в библиотеке, она tabasse un type роняет dans la множество bibliothèque, книжек, elle но fait tomber plein de livres, ставит mais n'en remet qu'un единственный sur диплом l'étagère. обратно. Et son titre, Книга «Космонавтика» c'est по-моему. Вот там много l'astronautique, всего такого забавного. ou quelque chose comme ça. И вот именно эта Il y a сцена juste une telle забавна. intensité de sentiment quand Там Petrov просто rentre накал chez lui avec son fils такой, que что tu кажется, penses что сейчас que le наступит, générique va там commencer. начинается часть про Снегурочку, про C'est exactement à Царевну. ce moment-là où commence la Вот. partie sur la fille du Père Это Noël, rétro, en noir et blanc. прекрасная обложка. Oui, elle est super cette affiche. Для меня
меня совершенно неожиданно Pour moi, раскрылся de façon tout à эпизод, fait который я inattendue, вставил в книгу un просто для épisode que j'ai подтверждения того inséré dans факта, le который livre проявляется в juste pour фильме, confirmer que а на Hadès, самом деле Аид qui на dans le самом film деле. prétend être Hadès, А в est en фильме там réalité внезапно раскрыли Hadès, целую cet метафору épisode m'a été для véritablement нас, révélé. Dans le людей, film, живущих в ça постсоветской devient soudainement пространстве, toute и une вообще métaphore людей, de nous, живущих les gens в vivant dans попытке l'espace избежать своего post-soviétique. прошлого Et en général, les gens с qui vivent невозможностью dans этого une сделать tentative d'échapper à тоже leur уже passé, произошло. avec И вот l'impossibilité de le это для faire меня parce que le passé открылось est déjà совершенно arrivé. неожиданно. C'est ce qui Потому m'a что été в révélé de логике manière totalement фильма и inattendue. в логике романа, ну, On это dirait que c'est dans la невозможно. logique du film, И, c'est aussi dans celle du roman, mais plus dans la logique du поэтому film. роман для меня Et grâce à ça, le roman когда я s'est его montré писал, pour он для moi, меня самого раскрылся с неожиданной bon, стороны. oui, je l'ai écrit, mais pour moi, il a été révélé par le film d'une façon totalement inattendue.